आज नहीं आसी आम गृहिणी मानक किछटा भल भल टिप जदि ये टिप गुड़ाक आम फॉलो करवा आम किछटा नुआ नुआ कथा जानिपर शिखिपर। नमस्कार कुक मुछा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो ये प्रथम टिप मु आरंभ कर दूची। यही टिप्टी मोर बहुत बड़ प्रोब्लेम को सॉल्व करला भाया टिप्टे। एमती जदि छोट छोट काच ग्लास थब ने ना छोट छोट जो बोतल थी काच बोतल ताकू ने आम लुण देदेवा। तापर ये मुझे कौन कर देखु बहुत यूजफुल टिप्टे अच्छी। देखु जो कान तुली थाए कान तुली नहीं आसली से आउ किसी तुला मझीरे देदेली। जदि कान तुली नथिबो जो दांत खुंटा स्टिक थाए ताकू जोड़ी देबे सेलटेप देकी एमती तुला गुरे देबे। एठी तो ग्लास रे मु लुण दे देछि अधा अधा ता देहरे दे देबा किछि तेल जे जो तेल हो माने कुकिंग तेल सोरिष तेल हो किंबा रिफाइन तेल हो जड़ा तेल हो जहा दियंतु। जो कान तुली रे आउ टिके आमे तुला गुरई थिले ताकू नेकी एमती गेंज देबा। तापर एथरे आमे टिके टिके पकेदेबा कर्पूर। कर्पूर जदि पकेदेबा आमे जेतेबेले लगेइबा डीएसएल काठीटी सांगे सांगे लागिबो। गाँ रे हो सहर रे हो जेमिति हेले लाइन कटुची तो आमे सेतिकी बेले एटा ही व्यवहार करि परिबा। बेले बेले कोन होय ना मोमबत्ती सर जाइथिबो हमको अंधार रे रहिबा को पड़े तो सेतेबेले त हमको निहाती दरकार मोमबत्ती थिले भी गोटे जगह रे मोमबत्ती लगेले आ गोटे जगह रे आकु भी लगे परिबा। तो बहुत बढ़िया टिप ना। एबे जिबा नेक्स्ट टिप को। ये जो जीप पैकेट आम आणुचे आकु कौन करुचे आम खोलुचे जिते एमती खोली हुए तो आकु जदि सीधा सीधी एमती खोलिबा खोली हेनी जदि एमती तेरछेकी टिके खोलीदेबा सांगे सांगे खोलिबो। एपटू टिके हाथ सेपटू टिके दे देकी तेरछेकी खोलीदेले सांगे सांगे खोली हेबो। देखंतु मु एथरे एमती सीधा सीधा खोलुची खोलुनी देखंतु आउ थरे मु खोलुची एमती तेरछेकी खोलीदेले सांगे सांगे खोली हो जाउची। तो एबे देखिबा नेक्स्ट टिप। ये देखो मुझे भेसलिन नहीं गली आउ एथरे टिके देदेबा कॉफी भेसलिन आउ कॉफी को भल भाव में मिसईदेबा। जदि ये मिश्रण को आम हाथ रे पाद रे जदि लगेबा देखिबे किछि दिन पर हाथ हो पाद हो चिकन हो आ जहाँ सब दाग थिबो किबा फाट थिबो से सब तो कमिबो किंतु आमको सबुदिन एमती लगेबा को पड़िबो आ 5 मिनिट पर्यंत रखिकी धोइबा को पड़िबो। आउ एमती गोटे कदली चोपा नहीं आसबे आउ ए भेसलिन कॉफी मिश्रण को देकी मुहरे लगेले मुह चिकन रहिबो दाग भी कमिबो। आउ आम लेडीज मानकर तो सब बेले हाथ रे काम हाथ सब बेले ओदा होई थाए। जदि ए कदली चोपा आउ ए कॉफी भेसलिन मिश्रण को सब दिन आम हाथ रे घसीबा हाथ पूरा नरम रहिबो। एबे जिबा नेक्स्ट टिप को। एई टिपटा आम पिल्ला मानक पई बहुत बढ़िया टिपटे बहुत बढ़िया जिनसटे तैयारी होउची। आज सांग माने जम्मा भी वीडियो को स्किप करंतुनी। मुझे देदेली 2 छोट गिना 2 गिना पानी पानी की टिके उषुम करी आनिबा। आउ देखंतु मुझे गोटे कप ये अमूल नेली आउ ये अमूल को से पानी रे भल भाव में मिसई दबा। माने ताकू टिके उषुम पानी नहीं कि जदि आम अमूल दबा से अमूलटी मिसिबो। जदि बहुत गरम पानी नहीं जावा ताहले अमूलटा मिसिबनी। देखंतु मुझे अल्प उषुम पानी हाथ बुड़ेले जमती हाथ को बेसी ताते काटु नथबो सेही भली पानी नबा। तो अमूल जदि आम तादेरे मिसेबा बढ़िया भाव में अमूल मिसी जाउची। देखंतु पूरा क्षीर तैयारी हो गला। आकुआ आज बहुत बढ़िया जिनसटे तैयारी करवा आम पिला मानक पई बहुत बढ़िया रहिबो। देखंतु जो गिनारे मु अमूल गिने नेइथिली सेही गिनारे अध गिना मु चीनी नेली आ गैस रो फ्लेम को लो करके कड़ाई बसैथिबा आउ सेथरे चीनी दे देकी एमती गोलेबा। आ 2-3 मिनिट पर देखिबे एमती चीनीटी लाल हो जिवो माने कैरमलाइज हो जिवो ताकू सांगे सांगे सेथरे आमे पानी दे देबा। गोटे गिना जो गिना रे आमे अमूल नेइथिले सेही गिना रे आउ गोटे गिना पानी देबा। आउ ध्यान देबे चीनीटी जेमती हमर बेसी लाल हबनी बेसी जेमती पोड़ीबनी पोड़ी गले जमा भी भल लागिबनी। तापरे जेमती पानी दे देबा ता देरे से जो आम अमूल क्षीरटा गोली थिले सेथरे आमे मिसई देबा। आउ आकु आमे फुटेइबा 4 ରୁ 5 मिनिट पर्यंत फुटेई देले चलिबो। जदि अल्प क्षीर हेइथिबो अमूल गोली थिबे ताहले 2-3 मिनिट पर्यंत फुटेइबे। आउ एठी देखंतु 4 मिनिट पर्यंत मु फुटेइली तापरे बहलिया हे गला अमूलटी। तापरे एथरे गुजराती दे देबा गैस को बंद कर देबा आउ आकु ठंडा हबा को छाड़ीबा। खरा दिन पाई ना बहुत बढ़िया रेसिपीटी एटा आउ संपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स सहित हेची। तापरे एठी देखंतु मु नेची अध गिना एथरे दही 2 घंटा पूर्वरु ए दही को मु एमती छाणी थिली। देखंतु नहीं जीवी दही तापरे एमती गोटे चा छणा रे देकी एमती थोई देबे ताटिया देरे से आपे आपे ता देरे किछि लागिबेनी एमती खाली रखी देबे से आपे आपे जत्ते सब पानी थिबो सेथु सब निगिर जिवो।
ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଏତକ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଦହିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବା। କୌଣସି ଚାମଚ ହେଉ କିମ୍ବା ହୁଇସ୍କର ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଯିବ ଆଉ ଜମା ଯେମିତି ଗେଟା ରହିବନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅମୁଲ କ୍ଷୀର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ତାଟିଆ ହେଉ ଯାହା ହେଉ ଟିଫିନ୍ ହେଉ ସେଥିରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଓଜାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଓଜାଡ଼ିଲି। ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇଥିରେ ଓଜାଡ଼ିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଦହିକୁ ଆଉ ଏଇ ଅମୁଲ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦହିରେ ତ ମିଶାଇଲେ ଆକୁ ଆମେ ମିଠା ଦହି ତିଆରି କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଫଏଲ୍ ପେପର୍ ନେଇକି ତା ଦେହରେ ଦେଲି। ଯଦି ଫଏଲ୍ ପେପର୍ ନଥିବ ପୁରା କଭର୍ କରିକି ଗୋଟେ ଉପରେ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉ ଯାହା ଖାପ ହେଉ ଯାହା ହେଲେ ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ତା ପର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଛି। କଡ଼େଇରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ଥୋଇଛି, ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଉଛି। ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯେମିତି ପାଣି ଟିକେ ଲାଗିବ ତ ସେମିତି ହିଁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ତାଟିଆକୁ ଆଣିକି ଆମେ ତା ଦେହରେ ରଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁମାନେ ଏମିତି ମିଠା ଦହି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଅମୁଲରେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ତ ତିଆରି କରିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଲି। ଯଦି ଆପଣ ତିଆରି କରିନଥିବେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଏଇ ମିଠା ଦହି। ବେଶୀ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପାଣି ଫୁଟିଲା, କ୍ଷୀର ତାଟିଆକୁ ନେଇକି ରଖିକି ଭଲ ଭାବରେ ଘୋରେଇ ଦେଲି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା, ହାଇ କରିବାନି କି ଲୋ କରିବାନି। ଆଉ 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଫୁଟେଇବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଅମୁଲରେ କ୍ଷୀରଟି ତିଆରି କରିଥିବେ, ବେଶୀ କ୍ଷୀର ତିଆରି କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ 5-6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବେଶୀ ଜମା ବି ହାଇ କରିବେନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫୁଟେଇଲି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆଉ ଆକୁ ନେଇଯିବା ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଫଏଲ୍ ପେପର୍ ଦେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁତକ ବାମ୍ଫ ପାଣି ସେଇ କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା କରିଛି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବା। ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ତିଆରି ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିଯାଇଛି। ଆଉ ଆକୁ ଏବେ ନେଇକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ବସା ଦହି ଖାଇବାକୁ, ମିଠା ଦହି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକିରି ହିଁ ଖାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଦହି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଟିପ୍ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସ ସହିତ ଏଭଳି ରେସିପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପକାଇବି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଚାମଚରେ ଆସୁଛି। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗେଷ୍ଟମାନେ ଆସନ୍ତି ନା, ଆମକୁ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଘରେ ଏମିତି ଦହି, ମିଠା ଦହି ତିଆରି କରିକି ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବେ ଆମେ ମିଠା ଦହି ଖାଇବୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଘରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି କରିକି ମିଠା ଦହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।